ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ରିଲେଟିଭ ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକେସନରେ କୌଣସି ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି ସେଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଗା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ। ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେଶର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। पोस्ट फील्ड एक्जिक्यूटिव सिनियर फील्ड एक्जिक्यूटिव पे आपन एठी वैकेंसी आछि। फ्रेशर माने आपनकर हेतिले 26 वर्ष मध्ये रहितबा दरकार, एक्सपीरियंस माने 28 वर्ष हेतिले मध्ये अप्लाई कर पारे। देखो एठी सैलरी किछि कुहा जायनी, किंतु बहुत भलो सैलरी सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ मध्ये अपॉर्चुनिटी अछि जो कैंडिडेट माने सिलेक्शन नेबे। तो जो माने एक्सपीरियंस कैंडिडेट अछंती तांकर जो लास्ट जॉब रो सैलरी ऊपर सेटा डिपेंड करछि और फ्रेशर मानकर परफॉर्मेंस ऊपर डिपेंड करछि। देखंतु को लोकेशन पे कोन क्वालिफिकेशन ना +2 पास बा ग्रेजुएशन करथांतो आपण अप्लाई कर परबे, किंतु फील्ड एग्जीक्यूटिव माने +2 पास हेतिले मध्ये अप्लाई कर परबे, किंतु सीनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव मानक पय ग्रेजुएशन कंपलसरी अछि। तो जो माने इंटरेस्टेड अछंती देखंतु एटी ऑलरेडी आपणकर मु देई दोउची जे आपणकर ओन फ्रेशर होंतु एक्सपीरियंस होंतु मेल होंतु फीमेल होंतु समस्त पाखर ओन ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक टू व्हीलर थिबा निहाती दरकार, ताहाले आपण अप्लाई करि परिबे। देखंतु एटी ओडिसा रो सबु लोकेशन पय अछि, किंतु प्लेस ऑफ पोस्टिंग एबे दुईटी लोकेशन पय आछि, गोटे बाळकाटी गोटे साखी गोपाळ पुरी रो साखी गोपाळ पय आछि। तो जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती सेई लोकेशन बिलोंग करछंती आपण आपनक सीवी को आपनकर दिया जायतवा ईमेल आईडी रे सीवी सेंड करंतु। जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हबो कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाव में बा इमेल जरिए जन दिज्व आपण वीडियो कॉन्फ्रेंस डेट आउ टाइमिंग। तो से डेट आउ टाइम रे आपण वीडियो कॉन्फ्रेंस रे आपण इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। जदि शॉर्टलिस्टेड होउछंती ताहले आपण को टेलीफोनिक भाव में ईमेल जरिए जन दिज्व केबे केउ लोकेशन रे आपण ऑफलाइन इंटरव्यू अच्छे। तो से डेट रे आपण अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी ता सहित एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी दुटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड करियो चेष्टा करंतु। एल&टी फाइनान्स तरफ गोटे जॉब वैकेंसी अच्छी जोटा कि केउंझर लोकेशन पे केन्दुझर लोकेशन जो कैंडिडेट मैंने इंटरेस्टेड अच्छा इंटरव्यू अटेंड कर पारे। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पारे। फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर पारे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जदि अच्छे जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस रे आपण अप्लाई कर पारे। पोस्ट कोन अछि माइक्रो लोन ऑफिसर पे एटी वैकेंसी अछि। जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछन देखंतु जॉब डिस्क्रिप्शन एटी देई देली जे आपण जदि जॉब्स रे सिलेक्शन होउचंती आगु को आपण कोन कोन रिस्पांसिबिलिटी रहिबो से सब इन्फॉर्मेशन दिया गेला। जेंति आपण कस्टमर विजिट केवाईसी अपडेट आपनकर कलेक्शन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप विजिट डिपोजिट समस्त आपनकर कस्टमर रिगार्डिंग जहाँ भी अच्छी क्वेरी आपनको करिया को पड़िबो। जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती आपनकर देखंतु एटी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन जे कोनसे डिसिप्लिन करथां तो अप्लाई कर परबे। एज 21 रु 30 वर्ष भितर हेतिबा दरकार। तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट पय मु आगुर कहि रही छी। एटी सैलरी किछि कुहा जायनी, किंतु बहुत भलो सैलरी सहित जेंति एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ मध्ये अपॉर्चुनिटी अछि जो कैंडिडेट माने सिलेक्शन हेबे। जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती रिपोर्टिंग टाइम आपनकर एठी दिया जायनी, इंटरव्यू डेट मध्ये दिया जायनी, किंतु इंटरव्यू कंटिन्यू अछि। इंटरव्यू डेट 10 टा 4 टा अछि। 10 टा 4 टा भितर आपण केउझर मेन ब्रांच रे आपनकर समस्त अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी। आ जो माने एक्सपीरियंस कैंडिडेट अछन जे कोन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अछि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टीम तो सैलरी समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी दुटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड कर परिबे बा आपण सीवी को दिया जैतवा ईमेल एड्रेस सीवी सेंड कर परिबे। किंतु अननेसेसरी दिया जैतवा नंबर कांटेक्ट करंतुनी, कारण ए नंबर फ्यूचर पर्पस पय दिया जाय जो माने इंटरव्यू रे सिलेक्शन होउछन। तो इंटरव्यू आगुर कोनसी कैंडिडेट माने आपनकर दिया जैतवा नंबर कांटेक्ट न करी आपण सीवी सेंड कर परिबे बा इंटरव्यू अटेंड कर परिबे। तो दिया जैतवा नंबर कांटेक्ट न करी डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करियो चेष्टा करंतु। देखंतु टाटा कैपिटल तरफ गोटे जॉब रो वैकेंसी आसी जोटा कि भवानीपाटना पई आसी। तो जो माने कमेंट माध्यम रे पचारथिले से माने पय बहुत भलो अपॉर्चुनिटी अछि।
ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣା ଦୁଇଟା ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଅଛି। ଏଜ୍ 19ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ 19ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 24,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ କରିଥାନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଠି ସାଲେରୀ ଏଠି କିଛି କୁହାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଜବ୍ର ସାଲେରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ଅଛି। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଭି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଛି, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି 10ଟାରୁ 4ଟା ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ 24,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଲୋନ୍ ଅଫିସର ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର କ୍ୱାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁଙ୍କର ସାଲେରୀ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସାଲେରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସାଲେରୀ ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଅଛି 10ଟାରୁ 4ଟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ହଉ ବା ଫୁଲବାଣୀ ଲୋକେସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ଅଛି। 24,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ତ ସାଲେରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 24,000 ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଅନେସେସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଯେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଗରୁ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏଇଟା ଏଚ୍ଆର୍ଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଅନେସେସରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିନକେୟାର ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ରୁରାଲ ମାଇକ୍ରୋ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 29 ଫେବୃଆରୀରେ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ 10ଟାରୁ 3ଟା ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ କୋଉ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଯାଜପୁର ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ରୁରାଲ ମାଇକ୍ରୋ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ରହିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଏଠି ଭଦ୍ରକର ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ 29 ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲେରୀ କିଛି କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ସହିତ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଭେଦିକା କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ରିଲେସନସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଛି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଲୋକେସନରେ ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 पास लिखा है कि +2 पास कैंडिडेट मानक नहीं ये तो बेसिकली +2 पास आउ ग्रेजुएशन कैंडिडेट मानक प्रायोरिटी दि जाऊँगी बहुत रेयर केस रे अपन 10th कैंडिडेट मैंने अप्लाई करेंगे जदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छा जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस रे अप्लाई करेंगे फ्रेशर मैंने अप्लाई करेंगे एज 18 ରୁ 32 होता दरकार सैलरी ये फ्रेशर मानक 12,100 रही एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानक सैलरी तांकर लास्ट सैलरी ऊपर डिपेंड करछि जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती तो आपन पाखर ओन ड्राइविंग लाइसेंस बा लर्निंग ता सहित टू व्हीलर थिबा कंपलसरी एटी बहुत भल अपॉर्चुनिटी रहउछि जोटा कि आपन होम लोकेशन रे आपन पोस्टिंग रहइबो हॉलिडे मध्ये रहउछि फर्स्ट और सेकंड सैटरडे आ ऑल संडे तो ऑब्वियसली आपन छुट्टी ही रहउछि तो एटा बहुत भल अपॉर्चुनिटी अछि बहुत भल सैलरी फ्रेशर मानक पय 12,100 टका रो सैलरी रहउछि जदि आपन माने इंटरेस्टेड अछंती वॉक इन इंटरव्यू आपन देखंत एटी मु देई देली 1 मार्च रे अछि रिपोर्टिंग टाइम 9 टा ରୁ 3ଟା अछि आठगड़ निमापड़ा नयागढ़ पे अछि तो वेस्ट ईस्टर्न ओडिशा पय आपनकर वैकेंसी अछि जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती आपण आपनकर जेंति अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी फ्रेशर एक्सपीरियंस मेल फीमेल समस्त पय आउ ता सहित आपनकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी मत साले से समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे से जेरॉक्स कॉपी दुटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड करियो चेष्टा करदे किंतु ता आगुरु आपण आपनक सीवी को लोकेशन लिखि दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर रे सीवी सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हबो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपनकर टेलीफोनिक भाव में बा इमेल जरिए आप पाइपर तो प्रथम आप ओडिशा देन आपनकर लोकेशन लिखि सीवी सेंड करंतु आउ एटी बहुत भल सैलरी रोचे फ्रेशर मानक 12,100 टका सैलरी रोचे तो बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस जो मैंने निमापड़ा नयागढ़ आठगड़ बिलंग कर चेष्टा करंतु इंटरव्यू को अटेंड करिया पई सेति आपण आपन सीवी को आगे सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हबो आपण इंटरव्यू मध्ये आपण को लोकेशन रे केबे अछि समस्त इन्फॉर्मेशन पाई परिबे ESCRAA तरफरु आपनकर गोटे जॉब वैकेंसी आछि फॉर बैंकर्स मानक पई अछि कोन पोस्ट अछि देखंतु एटी अप्लाई करिया पई कोन डिटेल अछि रिलेशनशिप एसोसिएट पई आपन वैकेंसी अछि 28 टा पोस्ट रो वैकेंसी अछि तो एटी सैलरी किछि कुहा जायनी एटी मेल फीमेल समस्त अप्लाई कर परबे एज नॉट देन 26 एतिबा निहाते दरकार तो एटी आपनकर सैलरी 2.4 लाख पर एनम रहउछि ता सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फ्यूएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोथ मध्ये अपॉर्चुनिटी अछि जो कैंडिडेट माने सिलेक्शन हेबे तो को लोकेशन पय अछि देखंतु बेलपहाड़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा फुलबाणी बौद्ध भवानीपटना बलांगीर लोकेशन पय अछि तो टोटल 28 टा जॉब रो जो वैकेंसी आसीची तो एई लोकेशन मानक पय आसीची जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछन इंटरव्यू डेट आपणकर दिया जाइतिबा ईमेल आईडी प्रथमे सीवी सेंड करंतु सीवी सेंड कला बेले आपनकर ओडिशा देन आपनकर जो दिया जाइतिबा लोकेशन भितर आपण जो लोकेशन बिलोंग करछन्ती लोकेशन लिखि सीवी सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हबो कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाबरे बा ईमेल जरिया जणाई देजिबो केबे केउ लोकेशन आकिन इंटरव्यू अछि तो सेई डेट रे आपण अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी ता सहित एक्सपीरियंस कैंडिडेट माने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी मत सैलरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे से जेरॉक्स कॉपी दुटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड कर परिबे किंतु ता आगुरु आपण सीवी को दिया जाइतिबा ईमेल आईडी सेंड करंतु जदि किछि जॉब रिगार्डिंग क्वेरी अछि आपण मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे तेणु जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा आग सीवी सेंड करंतु काइंडली रिक्वेस्ट आपणकर लोकेशन ओडिशा देन आपण लोकेशन लिखि सीवी सेंड करंतु बहुत भल पैकेज अछि तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा चेष्टा करंतु सीवी सेंड करियो आरोहण तरफरु गोटे जॉब वैकेंसी आछि जोटा कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पे आछि सीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पे आछि तो एज कोन अछि ना मेल माने जदि आपण अछंती जो माने अप्लाई करछंती 21 रु 28 वर्ष हेतिबा दरकार फीमेल माने 18 रु 33 वर्ष मध्य रे हेतिबा दरकार एटा बहुत भल अपॉर्चुनिटी अछि देखंतु फ्रेशर एक्सपीरियंस मेल फीमेल समस्त अप्लाई कर परिबे क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 पास बा ग्रेजुएशन जे कोन से ने डिसिप्लिन करथां तो अप्लाई कर परिबे ता सहित जेंती आपणकर गुड कम्युनिकेशन स्किल थिबा दरकार जेंती आपणकर रीजनल लैंग्वेज हमर हो ओडिया इंग्लिश हिंदी ऊपर बेसिक नॉलेज थिबा निहाती दरकार आ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मध्य थिबा दरकार ता सहित आपण ट्रैवल पई कंफर्टेबल देबा दरकार कारण एटा ट्रैवल बेस रहउची बहुत सारा टूर करिएको आपनको पड़िबो सेति पई आपनको एटी ट्रैवल पई आपण कंफर्टेबल थिबा दरकार देखो एटी सैलरी कोन अछि ना जदि आपण फ्रेशर हेचंती ताले आपनको 15,452 टका पर मंथ रहइबो आउ जदि आपण एक्सपीरियंस कैंडिडेट अछन कोनसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अछि 20,606 टका पर मंथ सैलरी रहइबो ता सहित
Then employment benefit PA, PSI, health insurance, life insurance, mobile allowance, fuel, performance based incentive, career growth ମଧ୍ୟ opportunity ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ ମନ୍ଥ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଚିତ୍ରପୁର, ତା ସହିତ ହିଞ୍ଜିଳକୁଟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆଉ ହିଞ୍ଜିଳକୁଟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ 4ଟି ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖି CV ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି CV ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ଭାବରେ ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କେବେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ CV ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ୱିଥ୍ 2 ହ୍ୱିଲର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅନନେସେସରି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ এই ସବୁ ନମ୍ବର ଫ୍ୟୁଚର ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଗରୁ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଅନନେସେସରିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯଦି ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ କୌଣସି ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।